नमस्कार जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी। आज भिडियो में सेयार करी मोर गुरुवार दिन ब्लॉग आज हूँ डिसेम्बर 1 आज मार्गशीर मासर तृतीय गुरुवार आज ब्लॉग सेयार करी आपण सहित मु पूर्व भिडियो दुईटा भिडियो सेयार करदेली मोर गुरुवार पूजा को लेकिन आज हूँ मोर तृतीय गुरुवार केमती कौन मु पूजा कर देखी और वीडियो को लास्ट पर्यंत जोड़िकी रुहतु आ मोर चैनल को जो मैंने प्रथम थर पर विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु वीडियो लास्ट पर्यंत देखते निश्चित भाव में भल लगे वीडियो गोटे लाइक करूँ आ मोर पूजा पसरा जब कौटी भूल रोचे गोटे निश्चिंत कमेंट करेंगे। एवं चलतु मु बुधवार संध्या बेलू वीडियो शेयर कर आज आप सहित बुधवार संध्या बेलू ब्लॉग वीडियो शेयर कर 5:05 और देखो ये सब आज किणिकी अणाई सजेला बेला को देखी आपको पूरा थाली तो ये देखो केमी कलर माटी दे दिखाई केते सुंदर देखा झोटी पड़े आहरी सुंदर देखा तो मत सबुठू ये पार्टा भल लगे माटी कलर थी झोटी पड़ो पूरा आमर पूरा बालकनी तलक पूरा रास्ता तलक जाए आम देचु तेज संध्या दिया चली माँ सेपटे संध्या दौरान ये दुब घास को बाचिकी रखुची काली सका सब जिनस दरकार पड़ो तेज रखुची से फटाफट चेंज करने भी हूँ गोटे धुआ लुगा पिंधि आउ काली पूजापी सब जिनस सजाड़ी रखी तेज एवं देखु मु बुधवार संध्या बेलू ही सबकि काली सका पूजापी सजाई रखीदे मोर हूँ जो थे माँ को मु बसैबी पीढ़ारे दीटा पीढ़ा जेहेतु एली रूम रे गोटे पूजा हम आमर ये रूम रे पूजा हम से दीटा पीढ़ा को सका धोईकी सुखैकी झुटी देदेली सुखब एवं देखो कालीर पूजा भोग थाली मु सजाई रखीदे फल थाली यहाँ ये अच्छी देखु माँ प्रिय कदली अच्छी यहाँ आमर नाली आलू मिठा आलू जोटा गोटे कईत अच्छे आठी मूला अच्छी केसर आलू जोटा यहाँ केसर आलू अच्छी एप्पल अच्छी मोर करभंगा अच्छी यहाँ हूँ कमला तो सबकि ये मुझे सजाई रखीदे गोटे एमती थाली रे ये नड़िया अच्छी ये कालीर प्रसाद चढ़ाई कदली पत्र को सजिकी रखी यहाँ आमर फूल ये जहाँ जहाँ फूल दरकार पद्म फूल गेंडू फूल यहाँ सब मार्केट आम नहीं आसीचु ताकू भी यहाँ हूँ मंदार फूलटा यहाँ फुटनी पर्यंत तो ताकू भी रखीचु और ये देखो ये आंब पत्र अच्छी दुब घास कुली पत्र को गोटे जगह रखी कालीर दीप को भी मुझे सजाई रखी तो कहीं काली तो एत सब सजाई कला को लेट हो जिते शीघ्र उठिले भी लेट होती मुझे दीप दुईटा अखंड दीप दीप सेटा को मुझे सजाई रखीदे आई थालीटा देखो यहाँ मुझे बड़े सका दान माँ को डाकियापी जी तो जहाँ सह थाली रे दरकार पड़ो दीप चंदन सिंदूर यहाँ गोटे कुड़ी पत्र दुब घास गेंडू फूल यहाँ गोटे माण पत्र कहती यहाँ को भी मतलब सजाई रखीदे तेज आज एवं सजाई रखीदे काली पूजापी एवं मु चलिली सब झुंटी पकईदेवी एत सब झुंटी काली दे हेनी से बुधवार संध्या माने एबेठू मु पकईदेवी तेज मु झुंटी पकईला बेले आपको सहित कथा तेरे मु दांड पाखे झुंटी देवा स्टार्ट करी सब गुड़ा दे सारी एवं हूँ द्वार सामने झुंटी दौचे तेरे एवं मुझे सेयार कर सका पहांता उठिकी जो दांड पूजा हुए पूजा कर सारापर मु वीडियो शेयर करते वीडियो कर पारे तो ये देखु पूरा दांड पाखर पूजा करी झुंटीर पूजा पूरा जो ठाकुर बसैबा से पूजा करीचु समस्त एमती करते आम भी सेमती कर
ତେବେ ମୋ ଝୁଣ୍ଟି କେମିତି ହେଇଛି ସେଇଟା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ନିଜେ ବନେଇଛି। ତେବେ ଦାଣ୍ଡ ପାଖରୁ ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝୁଣ୍ଟି ପୂଜା ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ମାଆଙ୍କୁ ଦାଣ୍ଡରୁ ଡାକିକି ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ହେଉଛି ଏଇଠି ବସେଇବା ଆଉ ଏବେ ଘର ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଏଇଟା ଇଶାଣ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଗୋଟେ ଝୁଣ୍ଟି ଦେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରେ ମାଆଙ୍କୁ ବସେଇକି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେବେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମାଆଙ୍କୁ ବସେଇବା ଆଉ ପିଢ଼ାରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଝୁଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲି ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା ସେଇଠି ଏମିତି ସଜେଇ ଦେବା ଟିକେ। ଆଉ ନିଜ ହିସାବରେ ସଜେଇବେ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ କେମିତି ସଜଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଏବେ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲେଇଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ ଗାଧେଇବା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଥାଳିରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚନ୍ଦନ ଟିକା ଚନ୍ଦନରେ ଦେଇ ଏମିତି ଫାଷ୍ଟ କାଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କାଟୁଛି ସେଇ ଭାବରେ ମୁଁ ଯାହା ଶିଖିଛି ସେଇ ହିସାବରେ କାଟୁଛି। ଆପଣମାନେ କେମିତି କରନ୍ତି ସେଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କୁ ଗନ୍ଧା ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇଦେବା। ଗନ୍ଧା ଚନ୍ଦନର ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବା। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରାଇବା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁରରେ ସ୍ନାନ କରାଇବା। ଏବେ କିଛି ଘିଅ ଦେବା, ସେଠି ଘିଅରେ ସ୍ନାନ କରାଇବା। ଏବେ ମହୁରୀ ସ୍ନାନ କରାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର ଆସିବାର ହେଇଗଲା। ଆମର ସବୁଦିନ ସକାଳେ ବାଲକୋନିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆମକୁ। ଆହୁରି ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଲକୋନିକୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ପୋଛିଦେବା। ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଛିଦେବା। ତାଙ୍କର ଫଟୋକୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଫଟୋକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଫଟୋ ଆଉ ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିକି ପୂଜା କରିବା। ହଉ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଳି ପତ୍ର ଆଉ ଦୁବ ଘାସ କଳସ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉଛି। ବସେଇବା ସେଇଠି ଟିକେ ଏମିତି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହିସାବରେ ସଜେଇଦେବେ। ଦିଆହେଉଛି।
ମୁଁ ଏବେ ଅଛି କିଚେନରେ। ମୁଁ ଏଠି ଏବେ ପଣା ଭୋଗ ତିଆରି କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଣା ଭୋଗ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଦଳୀ, ଛେନା, ଗୁଡ଼ ଆଉ କିଛି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡକୁ ନେଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପଣା ଭୋଗ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଏବଂ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଏବେ ଚଢ଼େଇବି। ନିଅ ସେତେବେଳେ ଗୋମାତାକୁ ସବୁବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଘରର ଖାଇବା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଖାସ୍ କରି ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋମାତାକୁ ଯଦି ସମ୍ଭବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋମାତାକୁ ଦେଲି, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଆମର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ହେଇଛି ବିରି ଚକୁଳି। ଆମେ ଏଇ ଚକୁଳିରୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋମାତାକୁ ଦେଲୁ, ତାପରେ ଏବେ ଆମ ଘରର ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ଏବେ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସବୁ ରନ୍ଧା ହେଉଛି। ତାପରେ ଫାଇନାଲି ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ମା ଅଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ଘରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରସାଦ ଆମର ରୋଷେଇ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଆମର ଆଜି ହେଇଛି ଏଇଟା ମଣ୍ଡା ପିଠା ହେଇଛି ମାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀରି ହେଇଛି, କାକରା ପିଠା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚକୁଳି ପିଠା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦେଶୀ ଆଳୁ, ଆମର ମିଠା ଆଳୁକୁ ସିଝେଇକି ରଖିଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖଟା ହେଇଛି, କରବଙ୍ଗା ଖଟା। ତେବେ ଏବେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ବାଢ଼ିବି। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 3ଟା। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ମାଙ୍କର ଭୋଗ ଚଢ଼େଇଥିଲେ, ଦେଖେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ ସମସ୍ତେ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 3ଟା। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ମାଙ୍କୁ ଉଠେଇବା। ଆଉ ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ଆଜି ଯେତିକି ସବୁ ପୂଜା ଦେଖେଇଲି, କେଉଁଠି କ'ଣ ଭୁଲ ହେଉଛି ଯଦି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।